Sambi safan gilira papar yam ramni safan santa tonkone ton wakat kanga bi ite retonda winde gpusom kiba ya zura de la woto député Ramata Soba se kamna runde yibeora se kadio province Tawadamba la commune sembe pora adoblika litla antas ba toble antas nuk patatom porondamba na yilen songba wakat la ninga et sembe wa pora et ko sa pora no atikin sapon no commune pora sembe bazer province wa ti artiste le benzine bene la tumbu totole ti na li kwese antasiamba Lenam Sami Sirikia dat kiba wakso pourati lunde yibeoga député Ramata Soba Zeka Abnaore anti kaman naman bamba ton kobisi oblikame antas kadio province Tawadamba la wala commune sa sembe pokombene Tawadamba tobnandi kunkanga antas neblanisban nuk sompata to polenti bala sangese ya yilim dogo sasa name tilamda nisba sembe zule sa porontoron pama yagle etumata sinzin bene yesi doni kanchone Amado Ilbudo opama sera député Ramata Soba tetnan convenam bamkuna zugu irkelga Alassane Bala Sakande ton me rogon mikame ti mois de août ton ninkie ma bonda la meti yilim doro ati ti ya saha kome kur kabi pilgumi ya viro ti ton tarse ti de da tweme on kosba ti bo yibera ton me hempam kafo la abiligria soma it pama kamana ton kobisi na kitib kon kadio nimbuida wanti yida para poyanga ninkema net nu fa nu hon katata pore nib ni sibi henzuyen tarentwen diwa nan ko sa bam dam suguri ko sa mer dam tiba nande koda be modo tatu on tanib ni sib hansir be koda rabo nib ni sib ho mahmaha pamandia toro ya sita kawoye abila meti fo me henta la konta den relaton haman yibera ya sida mala la meti point bale ton wen mana meti kadio nimbuida yi sabab ti ton pa man ki assemblée nationale ya député den ton suma men wen ngesba mizuluese ya renso ti ton ya kadio député o yinga ti ton yak no kenroto nanki skoda tib koneba la ka mana politique to me bala hende la politique ne ba fami mam hambe parti politique ninga datembo la ton parti politique to dam yete bori yon kon ton nimbuida la naba hen togon de namense fo lebra nimbuide faneda Renia wokotoko commune mer kasanga anseka ande kuna option de kuna adopusa kuna rambarka la bulgambala tukuna sonsomanta zile ninga anantame bamna maome tatao apanantik yagamnie edikelga arma pierre bewene na zakar ko yaram puso barka o taga songo o barka bam simpa yamnina na gese ti même ça nous sommes pas trop pour nous mais pas bumbulfu et yidum dora wakata ya uta wakata la latin le tosbala to grand rabiam ti to nde ko anas ta bam sim ta ne misan ti na tabramba donc dans le bonse ti ton mehen ke lembe woro kanwa ya ton dikyam son Congo ntwe ko ta nusi ti ton prison à tos ton tengato sobi la main tir kota musi man solidarité na yile nsonga taba yare mak latuna ma libera donc bumu ngambe na tose barka yasa ona yo ona lepsa ahnyake
Bazeg province pour député Ramla Nisba Saint-Yibenoa Ganta Tabnusi Nyak Yam Marneme Damayo Poisombe commune Sambe Bazeg province pour Anna Celtise Aria Hanna Yilanton Zabene Tenkuira la Wara Tondo Tengapura Zamandara Yisapon commune pour l'Absectaba Anna Celtise Yati son tenta Bamkobsi la Pamasele la Bangiti Tumbu Totole Abkelamana Rende Tumata Zinda Bene Opama Seralam la Nisba sans Seralap Tumda et Kelre. Ya no kenre mama député on ni maire d'amba yo point handike te tonna on selti ha province ha tonra ya commune d'amba yo point donc ton singa kombihiri le 24 mana lancement wa bene la ton le programme zin taba en yakara dadare on pi commune fa te ton tigman to mam gum ka yam mama hen on wuligi ti sa han sela sonre runna ton han sel sapone sewa et ton yelam ti sa ya ti tuhayi la ti kubisi la ti pisopo donc la ti commune fa ton ka sele ti kata ti kwabron dole ya to han wa ze han kata kubisi fa ya han ka selti uso la no kenana ya tengana ba président du faso ya ka depuis 2019 journée de l'arbre ya ton torsoba no kenre la ton mim meti ton hons biti ne tisa ton yabram selame te ton samdam sele ha wata ton men te ton meri no kenre sele te ton kama idi yopa ne ya sa wata bange ti ha sele ka to bai ti ha katar sekre on wanti bezini nga fa ya ton sombo no kenana yam te ton hammi yi ti ha sele wuso la hanan sele o minkenga wuyo ti sele boske namba pousse ti haraba zinzanga boske namba ratame la ton mes arson ratame la ranti ton to tab sida hanan ken wuyo wan ken ti sele ti ran le bon wa ti fokan le bon ken bureau la yitna ngi ha mana ina watin wo yi sabab ti sele ba katal ngore la ton yem ti ton han wa on va servir na mo on va chewa no tenga pokon on va zarsa no un sele ton di kan no kenre on wiligi neba hey mo rangi hitira Ni kanga sabo na meti princesse Apoadiage adoptara boutique tara yumata mosa o boutique pour abson ko horbum nisbabe ya futu fupokdo la santiyida adabuko da piniramba le bramanaga on kwara sande tatun yi wala cheikh boko sombonti fauteuil ramba bletendi kalme man saka lobri zik to bonti poubelse adil bamba fa ya hana yilenti yolom da ton zindi ton zaksa la ton temsa poussé et tout mata sinzini bene yeda olo adama giti o mais un serré bordormer la sinzine seka pour la pame serré tumda swap menga princesse Apoa Diage Tolik da pino kuda lebar malge maintenir ni bamba ton manda poubelle damba ton manda chaise damba ti ni bazi ton manda pouf damba la runda ma ton be tum kanga point tara yuma tan la wotone la yuma tan wa point ton manda buwe so ton manda lanta modèle kwabra bio différent ni pneu damba la runda ton mana bumpale mbolti poubelle à tri écologique ya poubelle ma ni pneu damba ntare zisa yibu ntwening teda optin yeri ken lebran ma bumato ne ban intolenti ti partia tobe ti ya teda ntwin sama par exemple partia to ya sachet damba bouteille damba twin yeri ken de tomato la partie mato ya walzen bis damba ya bumpa la ton lancé autoné la ton bon la population to kelem pa ri poubelle bamba parce que nan songame par ba un terrain ti obda blessu ming dar fa yamiti fine kuda aya problème buso o koton tenga handlinga mobile lansa wanyaka et comme un digiri hayon bugum kasakere parce que écologiquement kasakere hawo ko lobe ale ya salo ça me ni dem pam na wa aya rum sa gulo zinga il y a problème to au coton la fio donc on a train le bon covid ma to pinerama mi to gom kalebe yer poussé un tasa tum kangawa to wona kwepanga ta kengre tori ti niba tab merike no kenra
ti ana songa tondo renem sambi sil pusa barakti kiba ni mole ya harakane il konta tab sek biro winto wakati ibso watan le ya sawila lana ndama msawa yikene tabuli bubakara nanken kane ti silimisa pa ma blendere pour les jours na wa me wena gana kala samana bane yimɓe tawaɓe le fedde sifop waldere kawrudinde baali politique aji lundiɗe laamu leydi meɗen hannden beete ɓe jeehi ɓe kawru e ɗum wonno fedde no anditire CCVC nden fedde wonno ko habdata e gurdan tiɗuɗal e leydi meɗen Burkina Faso koɓe kaaja yo gollidinde jango heɓa nafa muɗum hewtito haddu burkinaɓe fou le kibaruji meɗen hannde garan kaalen haala majju e le kibaruji meɗen du hano batta laamu darano cellal leydi meɗen jango laamu maɓɓe kam du heeɓi ɗum wonno mobilaji tawti moteje bawɗe adugol ñawɓe joni kay fano wadda nokku cuuɗi loctoroje yo gollidiɓe Burkina Faso kam wonno ko waɗani battare laamu maɓɓe nde moƴƴere ɗum fuu en garan kaalen haala muɗum ɗo e wadde seɗɗa Soudou Baba on ñalli e jaam bisimilla moɗon ndelle arande fuu han ko numi ɗon toɓɓe kibaruji ni en kalan haala ɗum wonno kawrital gaɗugal hakkunde ɗum wonno fedde no antire sifop e tawti ɗum wonno joni kay walde no antire CCVC yo hannden beete ɗe baali ɗiɗi kawral maɓɓe ngal du yo sifop kam wonno ko ƴetti koyngal muɗum yeehi hawre e maɓɓe fa ɓe pillodo on jiile balɗe cagitiɗe ɗe gundan ɗan na tiiɗi sanne cogguji nemaji ɗi na ɓeedoto hano ɗum wonno nebam en ni e tawti gawri en haguɗo e bandu joni le koɓe kawri ɗum yo haaldude ɓe yimɓe saabu CCVC yo kam wonno ko daranta gundan habdude gundan tiiɗuɗan le leydi meɗen hay si fof kamdu holliti ɗon yo warano fa joni kayya kamdu daara ɗum e wonno ko kamɓe noɓe gonnoɓe golla e noy wonno noɓe gollira no watta fa tawa safare majjum heɓe ko ɓuuri fou heɓa habde e gundan tiiɗuɗan ni wonno ko hoorejo si fof on yettini le majjum wodduɓe daara kamɓe du e yimɓe si fof noy wonno no mbawi ɗotilde ɗum wonno ɓe yimɓe heɓa joni kay habda e ɗum wonno ko ɓuuri fou ko saɗɗaji le banggal gundan ɗan no yarata ndenni ndelle hano yimɓe CCVC ɓe kamɓe du ɓe keeɓi hollitinde ke so gonga Allah ni wonno kile aranal ko yimɓe horeɓe si foppo ngari le nokku ɗum wonno bureau maɓɓe taw fa yewtide maɓɓe ko haɓɓude ɗum wonno no gundan ɗan woori hande le leydi meɗen amma ɓe miccini Soudou Baba ke wana golle politique wana du wiwde ke e kamɓe ɓen koye yo ɓe joƴƴina waldere heɓa ɓe kabde e majjum wana noon de yo hollude tan ke ha joni kay no ɗum yaari ni so na ɓe fou kamɓe du ɓe nangodira ɓe gadda ɗum wonno dabere wotere heɓa joni kay ko ɓuuri fou ɓe kabda e ko ɓuuri fou tiɗormaji ɗi leydi meɗen yiyata ele banggal gundan toon ele banggal cogguji e nemaji leydi meɗen ndelle en jaran yeeso Soudou Baba jonin en kalan haala demri ele ɗon batta laamu daruno demri leydi meɗen le yusude makko fa o daaro noy wonno no dungu wori hannden o tawama le diwgu au bassin ndele o yeehi toon o daaroyi guese ɗen noy wonno no woodi salle fungu ngo no woɗina ɗum e wonno ko saboto ko guese ɗen heɓata fuɗi no woɗiri hago ɗum bande wonno ko yeefa o tumto toon ndelle ko yi ɗum du o tawi ke dungu kon no woɗi amma e saɗɗaji ɗin no wonɗon fa hannden ɗum fuu en jahan kettinoɗen Oumou Diallo fillanoɗe ngesa rogo no woni e kilo ngaji 5 e gallure Bobo Dioulasso nga ngesa na darudi e hectare ji 5 dow magga rogo remete ndelle joomiga na woni na holla batta laamu ndemri ley welwelo ley nga ngesa rogo ina reme wawtu fu saabe dabare nde o jogi e bangal ndiyam eley hen saabe golle makko lobbe o gorko na latani himɓe misalu lobbo nder ndewgu. Nous avons sur place ici 3 variétés. Ley ngesa nga miɗan gondi rogo iri tati woɗi miɗan dema tonji 4 yaade woygu e iri rogo bi'eteɗo V5 do hectare goto à l'hectare. Jaradugu ga yo ngesa maaro mo hectare ji 3 woni ko batta laamu ndemri himɓe ɗotirɓem jeehi ji'oyi nga ngesa yo rewɓe gollata toon ndelle ɓe rewɓe keeɓi balla birigi iley hen ngesa ngan no muyni e jiiɗe faysitiɗormaji no goodi gese goɗɗe dagu ngesa to haabu remete
dow hectare ji 19 du heɓi jiiɗe ɓe himɓe ngesa haabu ngan wonanali gurel siyankoro. En tout cas, on a une bonne pluviométrie. Yo ƴohole lobbe mawɗe keɓuɗen ndelle saabake ndemri woɗi miɗen keeyi sanne woɗi min jii du ke himɓe ne belti woɗi na cegili fa jottina miilo laamiɗo leydi kan woni remude tonji million goto maaro Produire 1 million de tonnes de riz. ndelle ƴohole kewɗe mawɗe saaboto ndemri meɗen gassa. ay gasi Allah yottin dungu ngu keɓa yimɓe meɗen heɓa nema fa heƴa ɓoyi ndelle ɗum wonno ko mbawɗe wide le majjum jaren yesso kalen haala cellal kenga ndeɓata laamu darono cellal leydi meɗen o heeɓi joni kay o jaɓɓiteken ko ɓuuri fuu guineji ɗin du yo mobilaji adoji ñawɗe e taw ñawɓe e tawti ɗum wonno hano moteji ni potolɗe ni mbawɗe adugol fa hande hano ñawɓe han moƴƴende du yo gollidoɓe Burkina Faso leɗe jane kamɓe wonno ko adi aadi fa hokka Burkina meɗen fa wallito ele banggal cellal to woɗi du moƴƴere nden yo dewguji meɗen kam wonno ko heɓata ɗum jango ɗum wonno ko ɓe jottini le majjum fa handen Oumou Diallo fillontoɗe mobilaji 10 mobilaji koƴoɗi ñawɓe na wi ambulance moterji tawti guineji cawrirɗi ɗum wonno ko battare laamu cellal waɗana ndelle ngal dokkal yo walliɓe gouvernement leydi men kamɓe ngaɗi ɗum kam woni service biyeteɗe OMS UNICEF e tawti fa handen suudu bemal ceede adunaru fuu ɓe gaɗana ngal dokkal fa heɓa ɗum wonno ñawɓe wonɓe nokkuji to rafi nder nago woodi cawre ko wana ɗum du ngal dokkal yo dabare fa handen fa ñaw Covid-19 du darane. L'OMS, l'UNICEF, l'Union européenne. OMS, UNICEF tawti suudu bemal ceede adunaru kawriti bawɗe muɗum en fa ɗo to gouvernement Burkina Faso ɗum wonno manda dokkal ɗi guineji heɓa ɗum wonno ndewguji golla no hegitori no watta fa battare laamu cellal hawa ɗum wonno ñaw Covid-19 nder leydi meɗen no watta fa hande fa cellal heɓe tatteji fuu ɗum saabi ko ɓe walliɓe kokki ɗi mobilaji kattiji moterji e guineji kaɓitirɗi et bien sûr les équipements biomédicaux ko fulɓe mbiyata fijo hawri e lelewal kan woni ni guineji ngari woɗi hawri gouvernement hokki lawol himɓe pese safare fa kawen ñaw Covid-19 ayyo paamon du ke pesoɗe ɗen ɓulum wonno ko fisirte ndelle keɓon famde du ke batta laamu cellal holli ke ballaji na keddi fa handen e warde woɗi ko ɓe keɓi ɗum du ɓe kayboto fa wooɗa ayoɗi Oumou Diallo keddoɗon fa handen jonin en kalan haala kural kabdowal e naw Covid-19 ndelle yimɓe sappune jango kamɓe en du jaaɓi yaddoken fa heɓa tuffe ngal kural heɓa joni kay suuro e ngu nawu ndelle altiɗo ɗum wonno hokki lawol ɗum wonno tufa ngal kural du yo kananke laamu tubal mo sappune o kam wonno ko hokki lawol sagiti ko député e tawti ɗum wonno yimɓe tawaɓe toon ndelle ɗum fu ɗum waɗi kegam fara sappune meɗen toon fa paame no wonno ɗum fu ɗum yaari fa handen en noddan Oumou Diallo kala himɓe sappune fuu kawri ga e dow ardangal laamiɗo fina tawa naaba sigiri na kettinani lokotoro na haala ñaw Covid-19 e safare sawrore wodude wayri hande kan woni pesoɗe ndelle en puɗɗan pesoɗe leyɗon yo laamiɗo fina tawa kam arta fesa ko tokkiti joruɓe nden ko rewɓe e worɓe fuu pesa. Je souhaite la santé de ma population, c'est pourquoi je m'engage. Miɗa ngarono himɓe wuro am cellal ɗum waɗi ko cigilimi woɗi kamɓe duɓe cigili famin kawa ñaw Covid-19 qui est un fléau qui fait notre propre développement. Jean-Idriss Douamba ƴiwatana sappone woɗi yo député kanko saabi ko pesoɗe ɗen gaɗa heɓa suudu baba wuuta pesoɗe woɗi jaɓa fa handen fesede kanko Idriss Douamba on e jaam suudu makko fuu ɓe pesama. J'ai été très touché et très content que mon grand frère le chef miɗa welti sanne ko mawnam gorko laamiɗo fina tawa wari hawri woɗi fesake sey kooloɗen laamiɗe meɓe sabu laamiɗo fuu wala jaɓowo koreji muɗum pese safare ittore yonki ma malɗinore himɓe la population ndelle paamon tan ke pesoɗe ɗen keddoto ina pese ley suudu lokotororo e banggal majjum Idriss Douamba o hokki tonji ɗiɗi nguuri fa ɓe ngala bawɗe mballite
gasi delle umu jallo fofo moɗon e golle suudu baba ko handen kay tiloken fofo moɗon no jonnoɓe ne hettini Allah hulluɗe jango e jamɓe cellal gasim famin keɓa cibaru goɗɗi gari min jottina suudu baba jam ñallanɗen fofo moɗon bisimilla Soungalo Ouattara e julare. dumuni ton kɛmɛ fila min ye kaba ye ka ɲasin ka taa an ka lasigisoba ɲɛmɔgɔba ale kɛra sababu ye ka se ka taa dimi kadogo kobida 18 nu ma o dɛsɛbagatɔ ma ka se ka nin dumuni gɛlɛya nin wagati nin cɔcɔ kalo na kibara filana ka ɲasin ka taa b'a dɔn ko samiyɛ ji donna min ye unde mara ka ci baarakɛlaw olu bɛ kasira ko nɔgɔ t'u bolo ka se ka don suman kɔrɔ n balima burkina faso télévision kanubagaw ani tile bi lamisalo min bɛnnen bɛ an ka cɔcɔ kalo tile 12 ma san 2021 kɔnɔna na ani tile komi tun b'a fɔra cogo min na an bɛ taa bɔ an ka lasigisoba ale ye taama kɛ k'a bolo da dusu kan ale nana ka se ka min ye dumuni kaba tɔn 200 ka se k'o latilan ka di a ka kadiyogo kobida 18 ka dɛsɛbagatɔw ma ka se ka dumuni sɔrɔ nin wagati gɛlɛn na ka se ka faamuya an ka ciden mun tun b'o kɛnɛ kan Amadu Ilbodo ani Sidino Kantino olu ka seere filini kaba tɔnno 200 olu kɛra sababu ye ka bɔ an ka lasigisoba ka ɲɛmɔgɔba fɛ min Alassane Bala Saganda ye ale sera ka se ka taa di bi sɔgɔmada na don min kadiyogo denw ye mun bɛ sɛgɛ kɔnɔna na ka se ka fila bɛ se ka dɛmɛ lase ka d'o ma nin wagati gɛlɛn min dumuniko gɛlɛya an ka jamana kɔnɔna na a y'a di a m'a di ayiwa k'ale lasigiden ɲɛmɔgɔba le nka a y'a di ko ale ye kadiyogo den ye dɔwɛrɛ tɛ ka se ka na mun bɛ gɛlɛya kɔnɔna na ka se k'o dɛmɛ o senfɛ don a yɛrɛ k'a fɔ ko a bɛ to nin kumasen kelen na ka se k'a ɲini o kelen kelen bɛɛ lajɛlen fɛ mun bɛ sigi nɔ ayiwa baarasen kɔnɔ o ka se ka dumuni tilan gɛlɛya kɔnɔna na a ka se maa mun bɛ a lasina ka taa mun fanfɛla la a yɛrɛ k'a fɔ ko politiki sira ka ayiwa sɔnni ti nin ye a b'a laɲini ayiwa bɛɛ fɛ o jusu kan ka se ka fɔlɔ bɛ se k'o dɛmɛ don cogo min na ka se ka o dɛsɛbagatɔ ninnu dɛmɛ Bala Saganda a ka b'a laɲini ayiwa mun bɛɛ bɛ ni dɛmɛ ye don o kelen kelen bɛɛ mun bɛɛ sigi o kinw kɔnɔna na don kobidaw kɔnɔna na cɛkɛdaw kɔnɔna na don ni sebo ye ka se k'o ka mɔgɔw dɛmɛ nin wagati gɛlɛya nin na o ka miiriya sɔrɔ o fanfɛla la ka se k'o dɛmɛ ni dumuni min bɛna se ka sababu ye ka se k'o dɛmɛ ko n'Ala sɔnna ayiwa dumuni min dira ta a bɛna tilan ka di o kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma mun bɛ dɛsɛbagatɔ ye o kadiyogo kobida ninnu kelen kelen bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na o ko bɛ fori lase ka di an ka lasigisoba ma ɲɛmɔgɔ ma ani a ile min kɛra lasigiden kadiyogo mara fanfɛla la a ye min bɔ a jufa la a ka se k'o dɛmɛ an taa n'an ka cibariya sisan komi tuma fara cogo min na ka ɲɛsin ka taa min ye duniya fantanya ka jɛkulu min sigilen ka taa kɛnɛya bolo kunna OMS ani duniya fantanya ka jɛkulu min sigi ka taa denmisɛnninw ka ladonko kunna UNICEF ani waribonba o ye banque mondiale olu bolo fara ɲɔgɔn kan ka se k'an ka gouvernement bilasira ni bolifɛnw ye ka di an ka kɛnɛyaso minisiriso min taa n'o ka taa kɛnɛyaso ma ka se ka dɔ fara ka baara sen ɲɛtaga ko kan Pascal Kane ale ti an ka cidenw kɛnɛ kan an k'o lajɛ mamiliden tan min ye wotoroni sen 3 o den tan ka taa fara moto kan min ye dɔgɔtɔrɔmuna ye o ɲɔgɔnnasi caman filɛ olu dira an ka minisiriso min ta nɔ ka taa kɛnɛ bolo fɛ ka sɔrɔ ka bɔ a dɛmɛbagaw n'a bolomafara dibagaw fɛ mun kɛlen bɛ ka se ka Burkina Faso ka gouvernement bilasira o ye OMS UNICEF ani banque mondiale olu nana ka se ka dɔ fara mun ye banabaatɔ min b'an ka jamana kɔnɔ ka taa lakanabaliya siginɛ mara mun na ka se k'o ladɔn ko ɲuman ni dɛmɛ don ka taa baarakɛminɛnw fan fɛ o bɛ donna ka ɲɛsin ka taa coronavirus kɛlɛkoko fan fɛ sababuya la olu kosɔn min ye OMS UNICEF ani banque mondiale ka ciden ye olu ka dalakan kɔnɔ yɛrɛ k'a fɔ ko olu nana ka se ka gouvernement bilasira dɔwɛrɛ tɛ don ka se ka filo bɛ se ka baarakɛminɛnw bila cogo min na ani fɛɛrɛ mun bɛ se ka bila ka se ka cogo dɔw la o ka se ka fanga don ka furakɛli k'u la mara mun degew sigini bɔ o mara n'o kelen kelen bɛɛ kɔnɔ ani ka se ka banabaatɔ mun mara la ka se k'o ladɔn ko ɲuman nin baarasen nana ka se ka dɔw fara don minisiriso ka ayiwa aminanko kan ka taga a ka baara ɲɛtaga ko kunna ani ka se ka kɛlɛ kɛ ka taa coronavirus fanfɛ kolo la u bɛna kɛ sababu ye don ka se ka to ka se ka Burkina Faso fantan labɛnja u ka se ka o yɔrɔ kelen kelen bɛɛ lajɛlen ka se ka janto ayiwa banabaatɔ bɛna sɔrɔ o yɔrɔ mara kelen kelen bɛɛ lajɛlen la bi an bɛ se k'a fɔ u nana ka se ka mamiliden 17 no diinɛ o ni ka taa wotoronu sen 3 ni ko fanfɛla ani moto ni baarakɛminɛnw o ɲɛtaga nɔ ka taa ayiwa mara mun na ayiwa kɛnɛya bolo degun bɛ ka taa kɛ sababuya ye n'u ye bonya ni karama sɔrɔ a bɛna kɛ sababu ye ka se k'o dɛmɛ kosɛbɛ ani ka gouvernement ka se ka sira d'a ma jango min ye ciri ko gansan ye ka taa coronavirus
coronavirus quelque ko fanfɛ a ka se ka kɛ tellement kɔnɔ mun ye bonya ni karama sɔrɔ do yɛrɛ k'a fɔ k'olu nisɔn jala kosɛbɛ o bɛna se ka a baara kɛ n'a ye kosɛbɛ comme a laɲinina fɛn min kosɔn ministre min sigi nɔ ka taa kɛnɛya bolo kunna a y'a yira ko lon nataw la dɛmɛ wɛrɛ bɛ tuguni ka se ka fara o kan. An bɔni an bɛ taa bɔ bɔbɔ de la so sisan ka ɲɛsin ka taa wagati tagamacogo kan tile kelen dira adamaden baarakɛden 45 olu bɔra ka se ka n'u ka lɔnniya ɲini ka taa mara tagamacogo kan u nana dɔ fɔrɔ ka lɔnniya kan u bɛ se ka wagati tagamacogo kɔrɔsi cogo min na ka se k'o dɔn u bɔni bɔbɔ de la so ka kalan na kojugu lu bɛna se k'o bisimila kamasɔrɔ sanu don bɛ se Idrissa Karambiri ale tun bɛ seere o kɛnɛ kan. O bassin maraba barakɛla 45 n'o ka baara ɲɛsinnen bɛ lamuni yɛlɛmani kow kan n'an b'a fɔ changement climatique bɛ kalan na ɲa walasa ka se ka lɔnniya sɔrɔ lamuni yɛlɛmani kow kan ani funteni mara gazi kan n'an b'a fɔ gaz à effet de serre n'o bɛɛ lajɛlen bɛ wele PNCDN o fɛn fila nin ye baarakɛminɛnw ye ka se ka talikɛlaw dɛmɛ o ka adamadenw dɛmɛ o ka jogo yɛlɛmani kow la ni changement climatique nin tuma na. PNA ni ale ka baara ɲɛsinnen bɛ min ma sango changement climatique ni kana fiɲɛ don an ka baaraw ra tɔ kelen ni ko CDN ale fana o ko gaz jugujugu minnu bɛ kɛ sababu ye ka an ka yɔrɔ wusu ka dugumakolo gwani an bɛ kɛ cogo min na ka dɔ bɔ olu ra o CDN ni fana ale ka baara ɲɛsinnen bɛ o ma. Kalan nin kunba bɛna ɲɛsin nafolo sɔrɔko kan ka se ka baara ni bila sen kan. Nga kalan ni dini dɛmɛ sɔrɔla dɛmɛ baarada min tɔgɔ ye projet d'appui scientifique au processus des plans nationaux d'adaptation fait. Donc o bɛna na fɛɛrɛ min yira o ra n'a bɛ fɛ ka baara lasigi a baara nin bɛ lasigi cogo min na sango ka kisi changement climatique ni tɔɔrɔ ma ou bien ka baara nin lasigi sango o gaz jugujugu ninnu an kana to ka olu bɔ tugun ka a bila an ka lamunu na. Tile kelen lo sugandira kalan ni kora ne bɔbɔ de la so ta tɛmɛni kɔ baara ni ɲɛmɔgɔw bɛna ɲɛsin kudugu. An bɔni sisan an bɛ taa an yɛrɛ sɔrɔ an bɛ to alibele min ye unde ka taa bɔ unde sisan komi tun b'a fara kunbabara cogo minɛ ka ɲɛsin ka taa nɔgɔko kɛnbɛ ka se ka gɛlɛya o yɔrɔ ci mɔgɔ fɛ ka se ka famɛrɛ ka don Absatou Bokoum olu y'an ka ciden unde mara kɔnɔna na an ka se k'o lajɛ. A lɔgɔkun kelen do ye ni dofini bi nɔgɔ yaalala sugu fiyɛ kan ka san ka taa don a ka foro kɔnɔ nka a bololakolon ni segira bawo a m'a sɔrɔ ale min ye sɛnɛkɛla dɔ ye unde dugu kɔnɔ a y'a yira k'a fɔ ko nɔgɔ gwɛlɛya bi o kan kosɛbɛ ɲina. Depuis an bɛ sɛnɛ kɛra ni a ma deli ka se ten ni yɛrɛ mais ɲinan kɔni a tɛ se ka sɔrɔ ten n'i b'a fɔra o b'a fɔ ko dédouane yɔrɔ lo n'i b'a fɔra hali usine la n'i ko i bɛna commander usine na olu fana b'a fɔ ko commande fara i b'i dɛsɛ ka to yen ka sɔrɔ ka munumunu commerçant fɛ n'i sera olu fɛ fana da min ka di ye o ye olu ale lo b'a fɔ. A kɛra i n'a fɔ o gwɛlɛya kelen de bi sɛnɛkɛla tɔw kan. Depuis la engrais ko nin ka gɔlɛ minnu y'a mɛn ko engrais bɛ yen mais an nana y'a sɔrɔ ne ma kodi sɔrɔ i tɛ se ka engrais sɔrɔ donc an nana depuis kunu ka munumunu foyi ma sɔrɔ fɔlɔ. Ne tun bɛ den segi le fɛ ka taa traitement an ma sɔrɔ fɔlɔ. Cɛ nɔgɔ nin ka gɛlɛn dɔɔni nɔgɔ nin sɔrɔ k'an ka foro labɔ olu tun ka d'an ye ne tun mago bɔrɔ 10 lora wala bɔrɔ 10 ni a bɛɛ ma se ka sɔrɔ wala bɔrɔ 2 dɔrɔn y'a sɔrɔ ten. Ka nɔgɔ sɔrɔ sugu fiyɛ kan ale ma nɔgɔ fɛ bi nin na min fana ni bɛ yen a tɛ se ka san sabula dɔ farala a sɔngɔ kan. N'i ko i bɛ nɔgɔ sɔrɔ fo wasaji de bɛ bɔ nɔgɔ bɔrɔ a bɛ se 3,800 an bɛ bɔ Dohun yan ka taa ta Undi n'an y'a sɔrɔ 3,800 ni i b'a transport kɛ ka na se fɛ a bɛ se 3,900 ne kɔni bi nɔgɔ min fɛ ni a ka ɲi ka se tonne 10 ayi i tonne 10 don ale wari ka ca wajibi lo fana ka ɲi ka yaara. Munnu y'a to nɔgɔ sɔrɔ ko gwɛlɛyara ɲina mun kama dɔ farala a sɔngɔ kan a niyɔrɔtabagaw ka fɛtaw ye. Nɔgɔ ni 2,400 ale ye gouvernement ka sɔngɔ ye NPK nɔgɔ finma nɔgɔ gouvernement bɛɛ ye sɔngɔ kelen maintenant lɔgɔra longo dɔ fara sɔngɔ kan en fait sac triple 15 a sɛnba kan 15 ale sac ni bɔrɔ kelen 4,000
nɔgɔ finman nɔgɔ gbɛ urée ale ye 4,6 engrais wɛrɛ bɛ tuguni ale ye 14 23 14 gouvernement tɔgɔ nɔgɔ min yɛrɛ di mɔgɔw ma lɔgɔ kan ale nɔgɔ ni 4,8 a bɔrɔ kelen. san o san minisiriso min lɔnni ni sɛnɛko fanfɛla ye an ka jamana kɔnɔ olu bi dɛmɛ don sɛnɛkɛlaw fɛ nɔgɔko fanfɛla. bana burkina faso tourisme kanbaga an b'an ka bi ka kunnafoni kunna cɛ n'ala ye sini yira an b'a sɔrɔ fofo kɔnɔ na ni tile fɛ nin wagati kelen na aw kelen bɛ ani cɛ ka lajɛli la ani tile.